Hello guys, magandang araw. Ito naman tayo ulit. Nahunting tayo mag-isa. Tayo lang guys. Hindi na katulad yung dati guys na may tagahawak. Tsaka may nahuli na pala ako guys. Bali, 3, 4 sana kaso nawala yung isa guys. Nandun guys. Iniwan ko doon. Lapit sa speaker. Tapos guys. Abang-abang lang guys. Update lang kayo mamaya. So guys, pauli na pala tayo guys. Wala nang dumapo guys. Ito pala yung huli natin. 3. Ang piraso, limukon. Tsaka ito isa. Yung isa ito guys, nawala guys. Yung speaker natin. So paano guys, uwi muna tayo guys. Standby lang.